सीक्रेट्स वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, पंजाबी ज़ुबान के मशहूर शायर बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश सन 1680 ईस्वी में बहावलपुर के एक गांव उच गिलानिया में हुई। इसके कुछ अरसे बाद आपका ख़ानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को दीनी तालीम देते थे। इन्हें अरबी, फारसी और मजहबी अलूम पर काफ़ी दस्तरस हासिल थी। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो बिगड़कर बुल्ला शाह और बाद अज़ा बुल्ले शाह हो गया और वो इसी नाम से मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर पेच घाटियों से होकर गुजरी और तादमे मर्ग इंतहाई कठिन हालात का सामना रहा, यहाँ तक कि आपके जिस्म खाकी को हिजड़ों और भंगियों ने दफन किया। आखिर ऐसा मामला क्यों पेश आया और वो कौन सी वजूहात थी कि आप एक बागी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे? आज हम आपके सामने हज़रत बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी के ऐसे दर्दनाक पहलू रखेंगे कि आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तहा वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलकर बाबा बुल्ले शाह की साने हयात पर एक नज़र डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। चंद और दूसरे उस्ताद से इल्म भी हासिल करने के बाद इल्म अरफान की जुस्तजू और तड़प आपको हजरत शाह अनायत कादरी के दरवाजे पर ले गई। शाह अनायत तसव्वुफ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे, ज़ात के लिहाज से अराई थे और बहुत सी फारसी किताबों के मुसन्निफ भी थे और दूसरे सूफिया की तरह तारकित दुनिया नहीं थे, बल्कि खेती बाड़ी और बागबानी करते थे। कसूर में मुकीम थे, लेकिन हाकिम से मुखालफत की वजह से लाहौर मुंतकिल होना पड़ा और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। बाबा बुल्ले शाह का बचपन गाँव में मवेशी चराते गुजरा था। वालिद इमाम मस्जिद थे और इमाम मस्जिद की हैसियत से इस अहद पर गाँव के दूसरे हुनरमंदों, मोचियों, नाइयों और झूलों के बराबर थी। यही वजह है कि बाबा बुल्ले शाह का मुआशरे के पेशवे तबकात के हवाले से न सिर्फ गुमराह मुशाहिदा था, बल्कि आप खुद इन हालात से भी गुजर चुके थे। इसी मुशाहिदे और तजर्बे ने आगे चलकर बाकी शायराना असलूब की बुनियाद रखी। अगर इस अहद का जायजा लिया जाए तो 17वीं और 18वीं सदी बरसगीर का पुरशद अहद था। इस अहद ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तबाहकारियां देखी, दिल्ली को उजड़ते देखा, लाखों इंसान खतलो गारत की भेंट चढ़ते, और दूसरी जानिब ये औरंगजेब आलमगीर की मजहबी जनूनियत का अहद था, जिसमें बादशाहत के जबर को मजहबियत में डुबोकर लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, आलमगीर के बारे में इब्ने अंशा का मशहूर जुमला है कि दीनों दुनिया दोनों पर नजर रखता था, ना इसने कोई नमाज छोड़ी और ना किसी भाई को छोड़ा। अवाम के साथ सलूक में मजहब को अहमियत दी जाने लगी और मजहबी तासबात को उभारने की कोशिश की गई। जबरो इस्तेदाद और जुल्मो नाइंसाफी को नमाज, रोजे और टोपियां सीने जैसे अलामती कामों में लपेट कर रख दिया गया, जिस पर इसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा। अहद में मजहबी पेशवा को भी जबर का मौका मुयस्सर आया, लेकिन इस अहद के बेमिसाल शवारा में ये एजाज सिर्फ बाबा बुल्ले शाह के हिस्से में आया। आप जब शाह अनायत के मुरीद हुए तो इस पर भी इनके बरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी औलादे अली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन शाह अनायत जात के अराई थे जो कमतर और घटिया समझी जाती थी। ये बात इनकी बरादरी और मजहबी ठेकेदारों के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि आप आला खानदान और काबिल फख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली जात के किसी फर्द के सामने इश्क व तसव्वुफ की मनाजिल तय करे। लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत मोल लेकर शाह अनायत के मुरीद मान लिया और इस नस्ली तफाखुर से निकलकर अपनी तश्कीलें नो की और एक नए इंसान के रूप में सामने है, जो माजी के तमाम तासबात से पाक हो चुका था। प्यारे साथियों, इस दौर में जब आप नस्ली तफाखुर से खाक में मिलाने की पादाश में आपने गधे पा लिए, जो इस अहद में सबसे निचली तबका का काम था और कोई बाइज्जत शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन बाबा बुल्ले शाह अपने आप को इस समाज के सबसे निचले तरीन तबके में ले आए। दिखानवी रसूम और रवाज और रवायती बंधन आपको कभी भी पसंद न थे। जिंदगी के हर मोड़ पर इनको तोड़कर आपको खुशी मिलती थी। मजहब, रंग, नस्ल और जिन्स की तफरीक आपके नजदीक एक बेमायनी चीज थी और ये इंसानी वहदत और इंसानी बरादरी की हम आहंगी के लिए जहर कातिल की हैसियत रखती थी। आपके हवाले से मशहूर है कि आप अक्सर हिजड़ों के साथ घुल मिल जाया करते, इनके साथ नाचना शुरू कर देते, यहाँ तक कि चौकों और चौराहों में मजमे के साथ भी हिजड़ों के साथ नाचते। इनका खानदान और बरादरी इस
بات پر نالا رہتے کہ بلا ہر قدم پر ان کی بےزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجروں کے ساتھ ناچ گانا آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے چلتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ حجرے میں بیٹھے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ کے کچھ مرید حجرے کے باہر بیٹھے گاجریں کھا رہے تھے اور قریب سے چند روزہ دار مسلمان گزرے تو انہیں رمضان میں اس طرح روزہ خوری پر شدید غصہ آیا۔ بولے شرم نہیں آتی، رمضان کے مہینے میں کھا رہے ہو؟ مریدوں نے کہا کہ جاؤ بھائی، بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ مومنوں کو شک ہوا شاید یہ مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ مریدین بولے مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمانوں کو بھوک نہیں لگتی؟ یہ سننا تھا کہ مومنین جو گھوڑوں پر سوار تھے نیچے اترے اور مریدوں کو خوب پٹائی کی اور حجرے میں جا کر حضرت بابا بلے شاہ سے پوچھا کہ ارے تو کون ہے؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ تو کون ہے، بولتا کیوں نہیں؟ تو آپ نے پھر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ کو دیوانہ سمجھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مریدین حجرے میں داخل ہوئے اور شکایت کی کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے کہا تم لوگوں نے ضرور کوئی قصور کیا ہوگا۔ مریدین بولے نہیں حضور، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ پھر بولے انہوں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ مریدین نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ اس پر بابا بلے شاہ نے مسکرا کر کہا کہ تم لوگ کچھ بنے ہو تو تم نے مار کھائی ہے، ہم نہ کچھ بنے ہیں تو ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دوستو، بابا بلے شاہ کون ہے؟ اس بارے میں آپ نے خود شیریں پیرائے میں یوں اظہار کیا ہے کہ بلا کی جانے میں کون، نہ میں مومن وچ مسیحاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلا کی جانا میں کون۔ حضرت بابا بلے شاہ نے شاعری کی زمین میں ایک رخیم ورثہ چھوڑا ہے۔ پنجابی کی تمام اہم اصناف کافی سے حرفی، کنڈھا، اٹھوارے، دوڑے اور 12 مائے اس کے کلام میں شامل ہیں۔ بلے شاہ اپنے عہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جدوجہد کرتے تھے۔ آپ کے اعلی انسانی اقدار اور فکر و حمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں کے لوگ آپ سے یکساں محبت کرتے تھے۔ بلے شاہ کی موت کے وقت 1757 میں آپ کے انقلابی فکر و حمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا کہ جو ان کا جنازہ پڑھے گا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ مختصر یہ کہ ایک خواجہ سرا نے آپ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا اور ہجروں اور بنگیوں نے آپ کو دفن کیا۔ ویسے بھی حضرت بابا بلے شاہ کو ان مداریوں کی بےہودہ رسومات کی ضرورت کہاں تھی؟ وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ خود فرماتے تھے کہ بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی، گور پیا کوئی اور آج ان کی کہی جانے والی ہر ایک بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔